Hallelujah. Praise God. Glory to God. यीशु मसीह नासरी के पाक और मुकद्दस नाम में आप तमाम मोमिनीन की सलामती हो। यीशु मसीह नासरी आपके साथ हो। खुदावंद आप तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को खुदा बड़ी बरकत दे। जितने मुकद्दसीन अब दिनजा चर्च में और ऑनलाइन मुझे वॉच कर रही हैं और जितने चर्च में मौजूद है, सब मेरे साथ निकालिएगा करंथियों के नाम मुकद्दस पालूस रसूल का पहला खत और उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत मुकद्दसा की अभी हम तलावत को सुनेंगे। हमारे दरमियान में बेटा साइमन है। बेटा साइमन आगे आएगा और तलावत कलाम खुदा में से करेगा। प्लीज बेटे। मसीह में सबको सलाम। आमीन। खुदा के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे करंथियों उसका पहला बाब और उसकी 18 आयत से पढ़ेंगे। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों की नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। खुदा के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आमीन। आमीन। थैंक यू बेटी, गॉड ब्लेस यू। आज अजीजों हमने जो बाइबल मुकद्दस में से तिलावत को सुना, आज की तिलावत का मजमून है सलीब का पैगाम। आज के मैसेज का टाइटल है सलीब का पैगाम। आज हम सलीब के पैगाम के ताल्लुक से सीखेंगे। क्या है सलीब का पैगाम और कैसा है सलीब का पैगाम, कैसे हम सलीब के पैगाम को समझ सकते हैं। आज के मैसेज का ये टाइटल है सलीब का पैगाम। आज हम इस ताल्लुक से सीखेंगे। अभी हमने बाइबल मुकद्दस में से सुना, लिखा है क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी है। ये उन लोगों के ताल्लुक से बात की गई है जो यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं करते। जी हाँ, ये उन लोगों के ताल्लुक से बात की गई है जो जीसस को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं करते और वो लोग गुनाहों में हमेशा फंसे रहते हैं, गुनाहों में घिरे रहते हैं और वो सलीब की सारी इस सलीब के वाकया को एक आम सी स्टोरी समझते हैं कि ये मन घड़त स्टोरी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जीसस इस जमीन पर नहीं थे आए। कुछ लोग कहते हैं जीसस ने सलीब पर नहीं जान दी। कुछ लोग कहते हैं जीसस की जगह पर किसी और शख्स को सलीब पर चढ़ा दिया गया था। और वो इस कैटेगरी के जो लोग हैं वो सलीब की कुर्बानी को कबूल नहीं करते, बल्कि इस सारी सलीब की कुर्बानी को वो हीच समझते हैं और वो अपने मुख्तलिफ थॉट्स देते हैं, थॉट्स पेश करते हैं। इसलिए उनके नज़दीक सलीब की जो मौत है, सलीब का जो पैगाम है, वो एक बेवकूफ़ी की तरह है। इसलिए क्योंकि वो सलीब पर ईमान नहीं लाते, सलीब के पैगाम को कबूल नहीं करते, इसलिए वो अपनी इस बेवकूफ़ी के अंदर, अपनी इस अदमे मार्फत के अंदर वो लोग हलाक हो जाते हैं। लेकिन ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, जो शख्स सलीब के पैगाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है, उस शख्स के अंदर बरकतें जारी हो जाती हैं, ब्लेसिंग्स उसके अंदर जारी हो जाती हैं, बरकतें उसके अंदर फूट निकलती हैं, उसके अंदर आसमानों से ब्लेसिंग्स बरसती हैं, उसकी जिंदगी के अंदर बरकतें जारी होती हैं। हर वो शख्स, हर वो बेटी, हर वो बेटा जो यीशु मसीह नासरी को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करता है, उसकी जिंदगी के अंदर आसमानी और ज़मीनी बरकतें नाजिल होती हैं। खुदा जिंदगी के हर एरिया के अंदर उसे ब्लेस करता है। वाई? क्योंकि वो शख्स सलीब के पैगाम को कबूल करता है। लेकिन जो शख्स सलीब के पैगाम को समझते हैं कि ये एक मनगढ़ंत स्टोरी है, तो वो अपनी इस बेवकूफ़ी के अंदर मर जाते हैं। इसीलिए लिखा है क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है।
ایسے لوگ جو گناہ کے اندر مر گئے، ان کے نزدیک صلیب کا پیغام ایک بیوقوفی ہے. انہوں نے صلیب کے پیغام کو قبول نہیں کیا، وہ ہلاک ہو گئے اپنے گناہوں کے اندر. مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک یہ پاک الفاظ پال کہتا ہے. جی عزیزو، یہ پاک الفاظ حالی پال کہتے ہیں، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. اے میری بیٹی، اے میرے بھائی، اگر آج تک تو نے صلیب کے پیغام کو نہیں قبول کیا تو ضرورت ہے آج آپ صلیب کے پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. صلیب کے پیغام کے اندر سے بلیسنگز نکلتی ہیں. صلیب کا پیغام ہمیں برکتوں سے بھرتا ہے. صلیب کے پیغام کے اندر سے پاکیزگی ہماری زندگیوں کے اندر آتی ہے، اور ہماری زندگیوں کے گناہ یسوع کے لہو سے، وہ لہو جو صلیب کے اوپر بہا، وہ لہو جو صلیب کے اوپر بہا، اس لہو سے ہمارے گناہ، ہمارے روگ دھل کر پاک صاف ہو جاتے ہیں. آج یہ ضروری ہے کہ آپ اور میں ہم صلیب کے پیغام کو قبول کریں. جی ہاں، ضروری ہے آپ اور میں ہم سب صلیب کے پیغام کو اپنی زندگی میں قبول کریں. مبارک ہے وہ شخص، مبارک ہے وہ بیٹی جو صلیب کے پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے. جو شخص صلیب کے پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، خدا اس شخص کو بڑی برکت دیتا ہے. خدا اس کے خاندان کو برکت دیتا ہے. خدا اس کی فیملی کو برکت دیتا ہے. لیکن جو شخص صلیب کی قربانی کو، مسیحا کی قربانی کو، یسوع مسیح ناصری کی قربانی کو جو شخص قبول نہیں کرتا، وہ شخص اپنی اس بیوقوفی کے اندر، اپنے گناہوں کے اندر مر جاتا ہے. اس صلیب کی قربانی سے فائدہ نہیں ہوتا. لیکن صلیب کا پیغام ہم نجات پانے والوں کے نزدیک لکھا ہے، ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. صلیب کا پیغام، ہاللویا، پریز گاڈ، صلیب کا پیغام ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. اے میری بیٹی، اے میرے بھائی، سارے غور سے سنیں گے. جتنے سائمن بیٹی، آپ بھی اپنی جگہ پر بیٹھ جائے. جتنے مقدسین مجھے آن لائن واچ کر رہے ہیں، میں کچھ دیر آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بے شمار دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو صلیب کے پیغام کو ایک سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سٹوری ہے، یہ ایک، اس کا ہماری نجات کے ساتھ تعلق نہیں. آج میں بتانا چاہتا ہوں، جیسے میں نے ابھی بیٹے سائمن سے کہا کہ صلیب کا پیغام وہ لوگ جو اپنی زندگیوں میں لے لیتے ہیں. جی بیٹے ذیشا، صلیب کا پیغام جو لوگ اپنی زندگیوں میں لے لیتے ہیں، صلیب ہی عزیز وہ نشان ہے. صلیب ہی، مسیحا کی صلیب ہی ہماری نجات کا پیغام ہے اور ہمارے لیے نجات کا سائن ہے. یسوع مسیح ناصری کی قربانی سے پہلے، جی ہاں، جیسس کی قربانی سے پہلے صلیب کا جو پیغام تھا وہ ایک لعنتی موت تھی. یسوع مسیح ناصری کی قربانی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. جب جیسس نے ابھی تک قربانی نہیں تھی دی، تب صلیب کو لعنتی موت سمجھا جاتا تھا، اور جیسس کو بھی اس لعنتی موت میں سے گزرنا پڑ رہا ہماری خاطر. حالانکہ جیسس کے اندر کسی قسم کا گناہ نہیں تھا. جیسس نے کہا، کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے؟ جیسس پاک تھے. یسوع کا لہو پاک تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا. جیسس پاک تھے، پاک ہے اور ہمیشہ پاک اور ہولی رہیں گے. ہماری خاطر جیسس نے گناہوں کے بوجھ کو اپنے اوپر اٹھا لیا. ہمارے گناہوں کو جیسس اپنے کاندھوں پر اٹھا کر صلیب کے اوپر چڑھ گئے. اس لعنتی موت کو جیسس نے گوارا کیا. اے میری بیٹی، اے میرے بھائی، جیسس نے اس لیے اس لعنتی موت کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تاکہ ہم گناہوں کی لعنتوں کے اندر سے نکل جائیں. جیسس اس لیے زمینی بنے، آسمانوں کو چھوڑ کر، آسمانی تخت چھوڑ کر جیسس اس زمین پر آئے اور زمینی بن گئے تاکہ ہم آسمانی بن جائیں، تاکہ باپ کے ساتھ ٹوٹا ہوا ہمارا رشتہ بحال ہو جائے. جیسس اس لیے غریب بن گئے. یسوع مسیح کی اگر پیدائش کے تعلق سے آپ دیکھیں تو ایک کھرلی کے اندر، چرنی کے اندر ہی جیسس کی پیدائش ہوتی، اور جیسس اس لیے غریب بنے تاکہ ہم روحانی طور پر امیر ہو جائیں.
रूहानी नेमतों के, रूहानी बरकतों के हम वारिस हो जाए। जीसस ने इसलिए इस सलीब का निशान आज हम अपने चर्चेस के अंदर लगाते हैं। ये निशान हमारी निजात तब बना जब यीशु मसीह नासरी ने इस लानती मौत को गवारा किया हमारी खातिर, और जब यीशु का पाक लहू इस सलीब के ऊपर बहा, उस वक्त अजीजों आप इस बात को अपने दिल में रख लें, तब से सलीब हमारे लिए निजात का पैगाम बन गई, क्योंकि सलीब के ऊपर यीशु का पाक लहू बहा, पाक लहू, बेऐब लहू, जिस लहू से आज भी हमें कफारा और निजात मिलती है, जिस लहू से हमें रिहाई मिलती है। यीशु बादशाह ने वो पाक लहू सलीब पर बहाया ताकि हमारी जिंदगियों से हर तरह का गुनाह जाता रहे और हम पाक साफ हो जाए। इसलिए सलीब हमारे लिए अब लानती नहीं बल्कि निजात का पैगाम है। उस दौर में सलीब लानती मौत थी, लेकिन यीशु ने जब अपनी पाक जान सलीब पर दी तो हमारे लिए ये अब लानती नहीं। अगर लानती सलीब होती तो हम क्यों इसे चर्चिज में लगाते? ये हमारे लिए निजात का पैगाम है, और निजात इस लकड़ी के अंदर से नहीं निकलती। अजीजों, ये निशान है, ये हमें एक साइन, बाइबल मुकद्दस ये हमें क्रॉस का एक साइन, एक सिंबल देती है, ताकि हम हमेशा याद रखें कि जीसस हमारी खातिर लानती बने। इतनी पाक थे यीशु मसीह, लेकिन हमारी खातिर लानती मौत यीशु ने कबूल की, ताकि हम हर तरह की लानत के अंदर से निकल जाए, हर तरह की लानत के अंदर से हम आजाद हो जाएं। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, अगर तू चाहता है तेरी जिंदगी के अंदर से हर तरह की लानत जाती रहे, तो आज ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बेटी, सलीब के पैगाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। सलीब के पैगाम को अपनी जिंदगी में ले ले, सलीब के पैगाम को अपने अंदर तू ले ले। तेरी जिंदगी ब्लेस हो जाएगी, तू बाबरकत हो जाएगा, तू बरकतों से मामूल हो जाएगा, तेरे अंदर रुकी हुई बरकतें जारी हो जाएंगी। लेकिन जो शख्स अपने अंदर ये थॉट रखते हैं कि जीसस दो जहानों के जो मालिक थे, खालिक थे, वो सलीब पर कुर्बान नहीं हुए, ये उनकी गलत सोच है। अगर अजीजों यीशु मसीह नासरी सलीब पर कुर्बान ना होते तो हम कैसे आसमानी बनते? अगर जीसस इस जमीन पर ना आते, जमीन ना बनते, तो हम कैसे आसमानी बनते? हम कैसे आसमानी बनते? अगर जीसस इस जमीन पर ना आते तो हम आसमानी बरकतों के किस तरह वारिस होते? अगर जीसस गरीब ना बनते तो हम कैसे अमीर होते? अगर जीसस लानती मौत को कबूल ना करते तो किस तरह हमारी लानतें हमारी जिंदगियों से जाती रहती? जीसस ने इसलिए लानती मौत को कबूल किया ताकि हमारी लानतें हमारे अंदर से जाती रहें। आज ये जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, तेरे लिए यीशु ने ये लानती मौत को कबूल किया, तेरे लिए यीशु मसीह नासरी लानती बने, तेरे लिए यीशु मसीह नासरी सलीब पर चढ़े, ताकि तेरी जिंदगी से हर तरह की लानत जाती रहे, ताकि तेरी जिंदगी से हर तरह का गुनाह, हर तरह का रोग जाता रहे। जरूरी है आप अपनी जिंदगी पर गौर करें, आप अपनी जिंदगी पर गौर करें। आपको जीसस छूना चाहते हैं, आपको जीसस ब्लेस करना चाहते हैं, आपको यीशु मसीह नासरी पाक करना चाहते हैं, आपको जीसस मैच्योर करना चाहते हैं, आपकी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह नासरी बड़ा काम करना चाहते हैं। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, आज यीशु मसीह नासरी आपके अंदर बड़ा काम करना चाहते हैं। अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपनी जिंदगी पर गौर करें और सलीब को कबूल करें। सलीब का पैगाम ही हमारे लिए बरकत का सबब है। अगर सलीब ना होती, अगर सलीब पर यीशु ना चढ़ते, तो कभी भी हम अब्दी जिंदगी के वारिस ना बनते। हमारे लिए ये बरकत की बात है, ऑनर की बात है। हम जिस्मानी तौर पर तो कहते हैं कि ये बड़े दुख की बात है कि यीशु सलीब पर चढ़े, लेकिन रूहानी तौर पर जीसस का सलीब पर चढ़ना बाप का एक इलाही मंसूबा था। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, जीसस का सलीब पर चढ़ना बाप का एक इलाही मंसूबा था। बाप चाहते थे कि जीसस सलीब पर चढ़े। ये बाप का एक अनमोल मंसूबा था जो पूरा हुआ। अगर ये मंसूबा बाप का ना होता तो जीसस कभी भी सलीब पर ना चढ़ते, क्योंकि
خون کے اندر جو باغ عدن کے اندر گناہ ہوا اس گناہ کا اصل خون کے اندر تھا اور خون کے اندر سے وہ معروسی گناہ کا نکلنا ضروری تھا. اس لیے پاک خون کی قربانی ہونی ضروری تھی اور جیزس کی قربانی سے پہلے بیلوں اور بچڑوں کا خون پاک نہیں تھا. چاہے بیل اور بچڑے اور بھیڑیں ذبح ہوتی تھی, جانور ذبح کیے جاتے تھے, ان کے خون کو چوکھٹوں کے اوپر لگایا جاتا تھا, وہ سمبل تھا کہ جیزس ایک پاک اور بے عیب برا قربان ہوگا. لیکن بیلوں بچڑوں کا خون پاک نہیں تھا, اس کے اندر اتنی قوت نہیں تھی کہ وہ ہمارے معروسی گناہ ختم کرے. اس لیے جیزس کو جو بے عیب برا تھا, جیزس کو صلیب پر چڑھنا پڑا اور اپنا پاک خون بہانا پڑا, اپنی پاک جان قربان کرنی پڑی تاکہ ہم گناہوں سے مکمل طور پر مخلصی حاصل کریں. جو لوگ اس چیز کو اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ جیزس صلیب پر نہیں چڑھے, اے میری بیٹی بائبل مقدس کو پڑھ اور بائبل مقدس تیرے سے بات کرے گی. بائبل مقدس کو تسلی کے ساتھ پڑھ, تیری زندگی میں بائبل مقدس کام کرے گی. جیزس صلیب پر چڑھے, بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے اگر جیزس صلیب پر نہ چڑھتے تو کبھی بھی ہم مسیحی نہ ہوتے. ہر وہ شخص مسیحی ہے جو جس کا فیت ہے کہ یسوع مسیح ناصری صلیب پر چڑھے, اور یسوع مسیح ناصری نہ صرف صلیب پر چڑھے بلکہ جیزس نے صلیب پر اپنی جان بھی قربان کی اور یسوع نے اپنا پاک خون بہایا, یسوع نے اپنے پاک خون کا کفارہ دیا. تب جا کر ہم یسوع کے لہو سے آزاد ہوئے, دھل گئے اور پھر ہمارے گناہ معروسی گناہ جاتے رہے. اور باپ کے ساتھ جو ٹوٹا ہوا رشتہ تھا, جیزس کا صلیب کے اوپر جان دینے سے باپ کے ساتھ جو ہمارا ٹوٹا ہوا رشتہ تھا, وہ ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ سے بحال ہوا. آمین. وہ ٹوٹا ہوا رشتہ ہمارا دوبارہ سے بحال ہوا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی یہ ٹوٹا ہوا رشتہ باپ کے ساتھ بحال ہو جائے تو آج سے آپ یسوع کی صلیب پر ایمان لے آئیں, یسوع کی صلیبی قربانی کو قبول کریں, یسوع کی قربانی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, جیزس کی قربانی کو اپنے اندر لے لیں. عزیزو, صلیب کی قربانی اگر نہ ہوتی تو آپ اور میں ہم کبھی نہ بچائے جاتے ہیں. صلیب کی قربانی کی وجہ سے آپ اور میں ہم بچائے گئے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اور میں ہم اپنی زندگی میں صلیب کو اولویت دیں, صلیب کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ہر شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے. اے میری بیٹی, اے میرے بھائی, خدا چاہتا ہے کہ ہر شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے. خدا چاہتا ہے ہر شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ابدی زندگی پائیں تو آپ کو یسوع کی قربانی کو قبول کرنا پڑے گا. اگر کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, جیزس کی قربانی کو نہ بھی ہم قبول کریں گے تو بھی ہم ابدی زندگی پا لیں گے, تو ایسا نہیں ہو سکتا. بائبل نے ہمیں یہ سکھاتی. دوبارہ سے میں پڑھوں گا جی, پیچھے سائمن غور سے سنیے گا, سارے جتنے یہاں پر مقدسین موجود ہیں سب غور سے سنیں گے, کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے اور اسی بے وقوفی میں وہ مر جاتے ہیں گناہوں کے اندر, مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. ہمارے نزدیک خدا کی قدرت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع کا صلیب پر چڑھنا خدا کی قدرت تھی, یسوع کا صلیب پر قربان ہونا خدا کی قدرت تھی, یسوع کا صلیب پر جان دینا خدا کی قدرت تھی, یسوع کا صلیب پر پاک خون بہانا یہ خدا کی قدرت تھی. آج اس بات کو یاد رکھیے گا, ابلیس نہیں چاہتا تھا جب اسے پتہ چلا کہ جیزس اس زمین پر مجسم ہوئے, جیزس نے جسم لیا اور جیزس اس زمین پر پیدا ہو گئے, تو اس نے ہیرودیس کے اندر یہ بات ڈالی کہ سارے چھوٹے ننھے بچوں کو مروا دیا جائے تاکہ ان میں یسوع بادشاہ جو جسم لے کر پیدا ہوئے وہ بھی مر جائے. کیوں؟ کیونکہ ڈاول, ابلیس, شیطان کبھی نہیں چاہتا تھا کہ یسوع مسیح صلیب پر چڑھے. وہ جانتا تھا, ابلیس بہت شاطر ہے, وہ جانتا تھا کہ اگر یسوع صلیب پر چڑھ گیا تو میرے ہاتھوں سے عالم روا کی کنجیاں یسوع چھین لے گا. جو اختیار باغ عدن میں نے آدم سے گناہ کروا کے جو اختیار چھین لیا تھا, وہ دوبارہ سے اختیار جیزس کے پاس چلے جائے گا اور پھر یسوع مسیح ناصری اس اختیار کو اپنے ایمانداروں کو دے دے گا.
इसीलिए इब्लीस नहीं चाहता था। आज भी वो लोग जो नहीं मानते कि यीशु मसीह सलीब पर नहीं चढ़े, बेसिकली डिमोनिक स्पिरिट्स उनके अंदर ये बात पैदा करती हैं। इब्लीसी कुव्वतें उनके अंदर ये बात पैदा करती हैं कि यीशु मसीह सलीब पर नहीं चढ़े। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, यीशु मसीह अगर सलीब पर ना चढ़ते तो आप और मैं, हम अब्दी निजात कभी ना पाते। हम भी दूसरों की तरह बेवकूफ़ी के अंदर, गुनाह के अंदर मर जाते। लेकिन जीसस की कुर्बानी की वजह से, जीसस के कुफारे की वजह से, जीसस के कुर्बान होने की वजह से, जीसस के सलीब पर चढ़ने की वजह से, जीसस के पाक खून बहाने की वजह से, जो खुदा की कुदरत है, खुदा की मर्जी के मुताबिक जीसस ने पाक खून बहाया, तो ये जीसस की कुर्बानी के बायस आज आप और मैं, हम सब आसमानी शहरी हैं। गो हम इस ज़मीन पर रहते हैं, लेकिन हम इस ज़मीन पर मुसाफिर हैं। हम सब आसमानी शहरी हैं। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे भाई, आज इस बात को अपने दिल में रख ले। आप और मैं, हम सब आसमानी शहरी हैं। आसमानी मकामों में रहने को, हमेशा वहाँ पर जिंदा, आसमानों पर जिंदा रहने को हैं। क्यों? क्योंकि हमने यीशु मसीह की सलीब को कबूल किया है, यीशु मसीह की कुर्बानी को कबूल किया है, यीशु मसीह के जी उठने को कबूल किया है, यीशु मसीह के पाक खून को कबूल किया है। अगर आप ये चाहते हैं, जितने मुकद्दसीन यहाँ पर मौजूद हैं और जितने मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, अगर आप भी ये चाहते हैं कि यीशु की सलीब आपके लिए बरकत का सबब ठहरे, तो आइए मेरे साथ अपनी आंखें बंद करेंगे। सब आंखें बंद करें। हर शख्स अपनी आंखें बंद करेगा। जो मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं वो भी अपनी आंखें बंद करें और अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या जीसस की सलीब का पैगाम आपके अंदर आ चुका है? क्या जीसस की सलीब को आप कबूल करते हैं? क्या जीसस की सलीब आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है? क्या जीसस की सलीब पर आप ईमान रखते हैं? क्या जीसस के कफारा पर आप ईमान रखते हैं? क्या जीसस की कुर्बानी पर आप ईमान रखते हैं? अगर नहीं तो आज ये जरूरत है कि आप यीशु के सलीब के ऊपर ईमान ले आए, यीशु के कफारे के ऊपर ईमान ले आए, यीशु की कुर्बानी के ऊपर ईमान ले आए। आपकी हालतें बदल जाएंगी, आपके हालात बदल जाएंगे, आपका खानदान बदल जाएगा, आपके बच्चे बदल जाएंगे, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। सब अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे। हर शख्स कुछ देर के लिए अपनी जिंदगी पर गौर करेगा और मेरा ईमान है कि आप ब्लेस हो जाएंगे जब आप गौर करेंगे। जब तक आप अपनी जिंदगी पर गौर नहीं करेंगे, आप कभी ब्लेस नहीं हो सकते। ब्लेस होने के लिए आपको जीसस की सलीब को कबूल करना पड़ेगा, सलीब के पैगाम को कबूल करना पड़ेगा। सब सलीब के पैगाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। हर शख्स कहेगा कि खुदावंद तू मुझे सलीब के पैगाम को अपनी जिंदगी में लेने की तौफीक अता कर। आज मेरे साथ मिलकर हर शख्स ये दुआ करेगा कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब के पैगाम को मुझे समझने की कुव्वत और ताकत और सलाहियत अता कर। मैं सलीब के पैगाम को समझना चाहता हूँ। मैंने ये सुना आज कि सलीब ही का पैगाम है जो हमें अबदी जिंदगी बख्शता है। सलीब ही का पैगाम है जो हमें नजात बख्शता है। सलीब ही का पैगाम है जो हमें आसमानी शहरी बनाता है। और सलीब ही का पैगाम है जो बाप के साथ हमारे रिश्ते को बहाल करता है। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और सब दुआ करेंगे। हर शख्स दुआ करेंगे। सलीब के पैगाम को कबूल कर ले, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। जी हाँ, सलीब का पैगाम ये खुदा की कुदरत है। लिखा है बाइबल मुकद्दस में से कि हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। सलीब का पैगाम हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। सलीब का पैगाम हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। जी हाँ, ये एक सच्चाई है। हमारे नजदीक ये खुदा की कुदरत है। खुदा अगर ना चाहते तो कभी भी यीशु मसीह मुजस्सम ना होते और सलीब पर ना चढ़ते। खुदा का ये पाक मंसूबा था। यूहन्ना की अंजील में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। इसका मतलब है खुदा ने पहले आपसे मोहब्बत की है। आपने नहीं, बल्कि खुदा ने आपसे मोहब्बत की है, इसलिए खुदा ने अपना बेटा भेजा। आपने नहीं, बल्कि खुदा ने आपको चुना है कि आप सलीब के पैगाम को कबूल करें। आज ये मैसेज आप तक पहुंच रहे हैं, आप मुबारक हैं कि सलीब का पैगाम आप तक पहुंचा है। इसी पैगाम से आप अब्दी जिंदगी पाएंगे।
आइए आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और सब दुआ करेंगे। कुछ देर के लिए मैं चाहता हूँ हर शख्स अपनी आंखें बंद करेगा, अपने सरों को झुकाएगा और हम दुआ करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया।